مرحبا بكم. نكملوا اليوم ان شاء الله البلاي ليست نتاع لا reproduction chez la femme. نخدموا فيها دو زيكسيرسيس دو باك كالعاده باش نعرفوا كيفاش نخدموا لي زيكسيرسيس باش نفهموا اكثر الكور نتاعنا. دونك pour le premier exercice قلنا on se propose d'étudier quelques aspects du fonctionnement ovarien chez la femme. كيفاش يخدم l'ovaire chez la femme. قلنا le document 1 montre des coupes d'ovaires réalisées à différents moments du cycle sexuel. كعطاني le couple اللي قدامي هذا il représente le cycle ovarien. Donc, en réalisant chaque coupe, on a pu constater la présence d'une structure ovarienne particulière. يجي à un moment donné du cycle يعمل coupe de l'ovaire, يعني باش يصور لنا شفما صاير في l'ovaire à des différents moments. لاحظ انه كل ما يعمل coupe باش يلقى une structure différente. Donc, les structures observées sont désignées par les lettres A, B, C et D. La première question qui m'a منتقعها قلنا identifier les structures A, B, C et D. Donc نرجعوا le schéma interne, le document interne باش نشوفوا فيه شنو هما les structures هذوما. Normalement إذا كان ريفزنا الكور نتاعنا بالباهي باش نعرفوا les structures ماهمش صعب. Donc بالنسبة للstructure A الفورم هذه تفكرنا بلو كورجون. كي نحب نزيد نتأكد اني شنو نعمل نقرا واش مكتوب تحت التصويرة هذه. قال لي une coupe réalisée quelques jours après l'ovulation. إذا كان فهمنا الكور نتاعنا بعد l'ovulation شو اللي عندنا واللي عندنا ان كورجون. الكورجون هذايا باش يعطيني لوستروجين ولا لوستراديول مع البروجستيرون. دونك جو سوي سيغ ان الريبونس نتاعي صحيحة سي ان كورجون. بالنسبة للستركتور بي عندنا c'est un follicule mûr. تشوفوا qu'il a une très grande cavité مع l'ovocyte 2 ici اللي هو يحضر في روحه للovulation. C'est mieux donc follicule mûr ولا follicule de Degraaff. Donc بالنسبة للستركتور C توا عندنا plusieurs أول حاجة 3 structures كيما بعضهم فيهم دي كافيتي صغار اللي فيها وحدة اللي فيها زوز. الكافيتي مش كبيرة برشا ومعاهم زادة في وسطهم l'ovocyte 2. Donc c'est quoi? C'est le follicule tertiaire. Donc طبيعة مش يقولي حد follicule secondaire ولا primaire ولا primordial على خاطر نعرفو déjà que le cycle ovarien commence par des follicules tertiaires. باش يكونوا عندي 10 من les follicules هذوما وواحد بركة باش يوصل للستاد نتاع الفوليكول ميور. On passe à la structure D. C'est une coupe réalisée le jour de l'ovulation. On y a un l'ovocyte 2 خرج, il va quitter l'ovaire vers les trompes. Donc je قعد لنا هذايا شنو يسمى un follicule rompu puisqu'il est rompu tout simplement. الفوليكول هذا هو اللي باش يتحول من بعد les cellules de granulosa باش يتحول لنا الكورجول. Donc structure A c'est quoi? C'est un corjol. Structure B, c'est un follicule mûr. C, ce sont des follicules tertiaires. D, c'est un follicule rompu. Voilà les réponses. بالنسبة للكاستيون الثانية قالنا classer ces structures selon l'ordre chronologique du cycle. Donc نرجعوا للشيما نتاعنا شو باش نعملو باش ننظمو. هو ما قال لنا à des différents moments du cycle مي حطهم لنا ماهمش مرتبين. احنا باش نرتبوهم. باهي كما قلت لكم بكري نعرفوا احنا باش يبدا السيكل يبدا بدي فوليكول تيرسيير. يبدا بون ديزين دو فوليكول تيرسيير اللي باش يتحولوا من بعد شنو باش يعطيونا واحد منهم باش يولي ان فوليكول ميور. سو فوليكول ميور وقت اللي يصير فما بيك دو الاج باش يعمل اوفولاسيون. دونك ستركتور دي باش يولي لنا ان فوليكول رومبو. Ce follicule rompu va ensuite se transformer vers un corjon. Ce corjon, إذا كان ما عنديش grossesse, il va régresser باش يموت باش يبدا لنا un nouveau cycle par des follicules tertiaires. Donc كيفاش الترتيب نتاعنا follicule tertiaire, follicule mûr, follicule rompu et corjon. كيفاش باش نظموهم C, B, D et puis A. On passe بعد à la deuxième partie du même exercice. On dose chez une femme le taux des oestrogènes dans le sang pendant 45 jours.
La courbe de document 3 représente les résultats obtenus. Donc, هذه الكوربة تاع les taux d'oestrogène. ولا oestrogène ولا oestradiol كيف. وهذا c'est un cycle sexuel. Donc, je طلب منا troisièmement qu'on a précisé le premier jour de cycle sexuel représenté sur le document 2 et déterminer sa durée. وقتاش يبدا السيكل اعطيني وقتاش يبدا لو سيكل سيكسويل وقداش الدوري نتاعو. دونك اذا كنت تفكروا الفيديو نتاع لو ديتيرمينيسم دو سيكل utérin قلنا انه لو سيكل سيكسويل يبدا avec les règles فين تصير destruction de l'endomètre ومن بعد prolifération ومن بعد الفاز prémenstruelle. Donc par convention les scientifiques تفهموا انه les premiers jours du cycle ما يبدأ par les règles. Donc هوني وقتاش يبدا le cycle يبدا le 15e jour. بالنسبة للدوري متاعو كيفاش نحسبها هو السيكل منين donc من 15e jour حتىش le jour اللي قبل les règles جديدة. donc les règles suivantes تبدا في نهار 43 donc السيكل اللي قبل وفيه في نهار 42. donc إذا كان نحسب من 15 ل 42 باش نلقى 28 جور. كيفاش نحسب؟ ما نعملش 42 moins 15 نعمل 42 moins 15 plus 1 باش تتحسب لي 15 هذيك. نلقاو un cycle de 28 jours اللي هي la durée moyenne واللي خدمنا بها في الكور. مي نجم نلقاو un cycle plus long ولا plus court. Question 4 قالنا mettez en relation la variation du taux des oestrogènes lors d'un cycle sexuel et l'évolution des structures ovariennes اللي شفناها في document 1. donc قالك اعطيني العلاقة بين مثلا هوني il y a une augmentation diminution de pic. اعطيني العلاقة بينها وبين les structures ovariennes اللي شفتهم اللي tu l'as déjà identifié. donc احنا déjà نعرفو que l'oestrogène est produit tout au long du cycle عكس le progestérone في deuxième moitié du cycle كهو. Donc l'oestrogène pendant les différentes phases, par quelle structure est-il sécrété? Donc, بالنسبة première phase du cycle, qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation, on peut dire progressive, du taux des oestrogènes. Il correspond à quelle structure? Elle est en relation avec les follicules tertiaires, puisque ils vont produire un taux plus ou moins faible d'oestradiol. Voilà, d'oestrogène. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation très rapide, brutale et très importante. Un pic, presque 300 picogrammes par millilitre. Ce pic correspond à quoi? Au développement de follicules mûrs. Puisque le follicule kbir, donc il y a des taux très importants d'oestradiol. Et puis, on a ici une chute, à bas le taux d'oestrogène, voilà, d'oestradiol, puisque le follicule est déjà rompu. Donc on y a un follicule rompu qui ne produit plus une quantité aussi importante d'oestradiol. بعد on a un autre pic, ça correspond au développement du corps jaune. Puis bien sûr le corps jaune va régresser, donc les taux d'oestrogène vont baisser. طوا شنو المطلوب منك؟ إذا كان فهمت الريبونس تاع الكيستيون 4 تكتبها انتي بالفوكابولير نتاعك en français وتكتبها في لي كومونتير باش نشوفها، خاطر اغلب الوقت نبداو عارفين الريبونس فاهمين الكور مي منعرفوش نعملوا الفورمولاسيون نتاع الريبونس بالفرنسي. لهذا نجم نحاولوا ندربوا عليها الحكايه هذه. وكالعاده اذا كان عجبتكم الفيديو متنساوش تعملوا جيم وتبارطاجيو مع اصحابكم.